अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसमें शहज़ैनी फ्रॉम शहज़ैनी फिटनेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 5 मिनट का वार्म अप सेशन। अभी हम जिम से फ्री होकर आए हैं, सोचा आप लोग के लिए जो है एक वार्म अप सेशन रिकॉर्ड करें। इस वार्म अप सेशन को जो है आप कोई भी हिट वर्कआउट करने से पहले या अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप चाहिए होता है, और वो वार्म अप सेशन हम आप लोग को बताएंगे कि इस वार्म अप सेशन में कैसे आप ईच मसल को वार्म अप कर सकते हैं और उसके बाद बगैर किसी इंजरी के आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ है यहाँ पे कार्डियो एक्सपर्ट और उनके साथ मैं भी सीखूंगा कि किस तरीके से वो हमें वार्म अप कराते हैं, और हमारे साथ आप भी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنعمل الإحماء للمبتدئين. نبدأ بالإحماء بإذن الله تعالى للمبتدئين، سواء الحديد سواء الكارديو. بإذن الله تعالى الإحماء ده فائدته تهيئة العضلة كاملة، تنشيط الدورة الدموية، تحسين صحة القلب. بإذن الله تعالى هتستمتعوا معاه. خفيف زي ما أنا 8 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quickly 1 okay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slow 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التمرين الثاني اوكي بدنا نبدأ. Okay, let's go to another exercise. Yeah. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay. Okay, number 2 1 Go to another exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go. One, two, three, four, five, six, seven, 8 9 10 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go. Okay. Let's go to another exercise, और उसके लिए आप लोगों ने 10 repetition करने हैं। Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Go. 2 3 4 5 6 7 8 9 go. Good. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए हमारे साथ स्टार्ट करें नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टार्ट। تقلقوش تعالوا نجيب بداية الجنة. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 go. Good. Good. ये था हमारा 5 मिनट का एक बिगिनर वार्म अप सेशन। इसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये है कि आपको इंजरी के चांसेस काफ़ी कम होंगे।
तो ये आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम आप लोग के लिए पूरी एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिससे बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक जो है फुल आप लोगों को कार्डियो की सीरीज़ लेके आएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और النهارده الاحماء المبتدئين بيجنر، الكلمه الوحيده اللي عرفتها بالانجليزي بيجنر يعني مبتدئين. ان شاء الله باذن الله بكره المستوى نمبر 2. don't forget to subscribe the channel and see you in beginner level 1. Bye.